መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ቦታተ ያገናደይ ቡና በመሰላም በስላሴ ሃይማኖት ቡና ተራያን ቦታና ኻናት ኩልኻኩም ቦታት የቡና ተሓው ቦታተ ያገናደይ ሰናት ኩልኹም በእግዚአብሔር ከም ሓዲርኩም ከመይከኒኹም አሜን ለባህሪ እግዚአብሔር ተመስገነን ተወደሰን ይሁን ነዘረሲ ነፍሳሲ በሰላም ተሳሐና ወርስከና ተሐዮ ህይወት ወጥና በሰላም ብርሃን ወይታሜ ጸናስነ በረከት ብርሃኑ ዘራይና ነብዝእለት ሰዓት ተጥና በሰላም ተሳሐና ወርስከና ተሐዮ ኮምኻነታ ወላዲት አምላክ ቅዱሳን ሳሌተ ምሕረት አብረተማት ተበረከት ጸጋዋን በረከታና ይፈለና ናይ ቅዱሳን ነቢያት ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን እግዚአብሔር ዘወፍራን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ እግዚአብሔር ህናዊን እግዚአብሔር ስፋርና ዘብዛሕና ክብር ምስጋና ይኹን ነው ባር እስካር ሕጂ ናይ ቅዳሴ ሰንፀይሕና ሕጂ ኻመይ እግዚአብሔር ዘስተምህር ዝግስጽ እግዚአብሔር ሲሞኒ ሲረ ጥበቡ ኩላና ምስተዋዕል ልቦና ክብርና ናይ እግዚአብሔር ቸርነት አይፈለና ባር ዘለናዮ ወቅቲ ወይ ካመይ ጊዜ ዘበለለት ክበሃል ከሎ ኣብ ውሽጢ ካመይ እናቱ ክፍላት ጊዜታት ወይ ካመይ ወቅታዊ ሰዓታት አሎ ዘመናት አሎ ማለት ነው ካብቲ ክሰመ ፀንሐና ወይ ካመይ ክትንበና ፀንሐ ስለ ናዝሬት ዝብል ቃል ስምዕ ዘለና መሬትና ቦና ዘንበና ወንጌል ስለ ናዝሬት ዝብል ክንመሃሪና ማለት ነው ናዝሬት ስም ዓዲ እዩ ተዓዲ ካመይ ከመይ ምክንያት ነሩ እንታይ ከናዝሬት አበሎ ከናዝሬት ካመይ እንታይ ምክንያት ነሩ ካብቲ ምክንያቱ ተረኸበሉ ምክንያቱ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከመይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘስተምህረና እሱ ሁሉ ጥበብ ለኩላና ሀገጸልና በዓይነ ምህረቱ በቸርነቱ ለኩላና ጥበብ ምስጢር ይገልጸልና እምባር ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ ተነበበና 16 እስካብ 32 ማለት እዩ ኃይለ ቃሉ በዚህ ክንመሃርና ማለት እዩ እግዚአብሔር ጌታና መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ሥጋዌ ዘስተምሃሮ ወይ ካመይ እዚ ቃል እዚ ተነግረሉ እዛ ናዝሬት እያ ዝብል እንታይ ይኖር ማለት እዩ ወሃረ ናዝሬት ሃበት ኣሃት ወባኣ ምኩራበ ስለ በዕለተ ሰንበት ከመይ ለምድ ወተንሳእ ያንብ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቅዱስ ወንጌሉ ጻሕፈልና ኣብ ናዝሬት ትበሃል ሃገር ዝዓበየላ ወይ ካመይ መሰረታዊ ቃል ዜና ነስማዓላዊን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ማለት እያ ኣብ ቅድሚ ሃገራትን ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣከባቢያን ዝነበረት ግን እዛ ናዝሬት ትበሃል ኣብቲ ግዚኣ ዝተናዓቐትን ወይ ካመይ ብደቂ ሰባት ኣገሊላ ትረአይ ዝነበረት ከተማን ወይ ካመይ ዓዲ ማለት እያ ናዝሬት ክትበሃል ከላ ብደቂ ሰባት ብጣዕሚ ዝተሓተት ብዙሕ ነገራት ትረአይ ነበረት ዓዲ ድኻታት ተባሂላ ትፅዋዕ ካብ ኣሰብ ክወፀላ ከምዘየሎ ደቂ ሰባት ብዓይኒ ዝምልከቷ ዝነበሩ ሃገር ማለት እያ እዛ ሃገር እዚኣ ግን እግዚአብሔር ከበስር ከሎ እግዚአብሔር ሓይሊ ክህብ ከሎ እግዚአብሔር ዝወደቐ ክተስእ ከሎ እግዚአብሔር ጥበብ ክህብ ከሎ ግን ናቱ ምሕረት ቸርነት ክህብ ከሎ ብዙሕ ነገር ይሞኒ መጀመርያ እግዚአብሔር ናብዛ ቦታ እዚኣ ዓይነ ምሕረቱ ተመልኪቱ ማለት እዩ እዛ ዓዲ ተናዕቀ ነበረት ካብ ደቂ ሰባት ወይ ካመይ ኣብ ዝነበሩ ነገስታት ኩሎም ንዓዓቕሎም ዝነበሩ እግዚአብሔር ግን ንዓኻ ኸብራ መፅኡ ይብል ማለት እዩ እቲ ዘኽብራ እንታይ ዝብል ንርኢ እንታይ ናይ ማለት እዩ ብስራት ብመልኣኽ መፅዋ ማለት ናብዛ ዓዲ እዚኣ ማለት እዩ እግዚአብሔር ቀዲም እንታይ ብለሲ በዚ ኣቦታትና ብኣገልግሎት ኣባ ጊዮርጊስ ስሎ ኣብዚ ናይ ሰዓት ኣብዚ ስለ ኸሲ እኮ ቤተ ነዳይ ሓደረ ከምስቲን ሰማያት ወረደ ላዕሊሃ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ቤት ነዳይ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ከምስቲን ኮይኑ ናብኣ كحدر ويكامي هذا هاجر زيا كبار خمسي ولا مالتي كنتي بيتنا دايز ولا خامي إذا هاجر زيا بشجران بسنتان ويكامي صرف ولا برت مخنيات زنبرت سجمات
እግዚአብሔር ከቀለላ በስራት ከራዜና ኻመይ እነሆ መልአክ ዜና ማለት ታይናለቲ ወሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ ማለት ሻርሻ ወሒ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ተሪናዮ ኣብ ቁጥሪ 26 ዘሎ ወሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ መጻ ሃበ ናዝሬት ገይላ ናብዛ ናዝሬት ትባሃል ሃገር ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጽኡ ማለት እዩ በእውነት ዝገርም ነገር እዩ መልአክ ዜና ብስራት ከስመን ኣብዛ መጽኡ ማለት እዩ ኣብዛ ሃገር እዚኣ መንዘራ እንተበልና ኻመይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ነራ ማለት እያ እዛ ሃገር እዚኣ ብዓይኒ ንሳን ትረአይ ነበረት እግዚአብሔር ካመይ ሃገረ ከም ምስቲን ቤተ ነዳይ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ብኩሉ ተናዕቃ ነበረት ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ስለ ዝነበረት መጽኡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብብስራት መልአክ ዜና ተሰምዓላ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓለማ ትትሒታ ነበረት ናይ ኩሉ ዓለም መብራህቲ ኮይና ይብላ ማለት እዩ ናይ ኩሉ እንታይ ኮይና ናይ ኩሉ መብራህቲ በተለይ ቅዱስ ያሬድ ብጣዕሚ ኣብዚ ነገር ዘመስግና ማለት እዩ ብጣዕሚ ያኔ ገርመኝ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብርሂ ነበረ እዛ ሃገር እዚኣ ብጣዕሚ ዘበላ ማለት እዩ ናዝሬት ሃገር እዩ ዝብላ ናዝሬት ሃገሩ ናዝሬት ሃገሩ ናዝሬት ንጉሥ ጅንበሳ ምስለ ማርያም መጸሩ ንጉሥ ችበሳ ይዝሎ ሕጂ ንጉሥ ችበጽሓ ናዝሬት ሃገሩ ኣብርሂ ንጉሥ ችበጻ ምስለ ማርያም መጸሩ ንጉሥ ችበጽሓ እነሆ እዚ ሃገር እዚኣ ካብ ደቂ ሰባት ተገይላ ነበረ ብብስራት መልአክ መጽኡ እነሆ ኣብ ቤተ ነዳይ ካሕደበረ ኣብዛ ምድሪ እዛ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዜናዊ ገብርኤል መልአክ ብዜና ብስራት ገይሩ ካብቲ ልዕሊ ሃገር ነቲ ሃገር ዘይኮነሲ ንሙሉእ ዓለም እስካብ ፍጻሜ ዓለም ዘለዊ ዜና ተፈለጠ ይብላ ማለት እዩ መንያ ናዝሬት ተባሃለት ሃገር ድኻታት ዝነብራ ብዙሕ ነገር ዝነበራ እግዚአብሔር ግን ዝወደቁን ዝተሸገሩን መጽኡ ዝረድእ ወኸበስሮም ብመልአክ ቅዱስ ገብርኤል ንድዳ ቅዱስ ገብርኤል ዜና ነገራ ድንግል ማርያም ካመይ ናይ ኩሉ ሃብቲ ናይ ኩሉ ጸጋ ብምድርን ብሰማይን ሃብቲ ተመለት ቅዱስ ድንግል ማርያም ካመይ ብብስራት ቅዱስ ድንግል ማርያም ካመይ ንዓለም ዜና ሃብትን በረከትን ኮይኑዋ ማለት እዩ ሃገር እዚኣ ሕጂ ወላድና ቅዱስ ድንግል ማርያም ንኩላና ይትፈልየና መላእክት ደቂ ሰባት ኣገልግሎት ዝህብሉ መጽኡ መልአክ ዝተበሰራ ይኩነኒ በከመት ይበለኒ ከም ዝበልካኒ ይኩነኒ ዝበለቶ ቃል ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜቲ ብብስራት መልአክ ከብስራ ከሎ ብስራት እንታይ ዝብል ይነሩ እንተይልና ዓለም ኣብ ጸልማት ነራ ማለት ኣብ ዓለም ኣብ ጨለማ ዝነበረት ኣብ ድቕድቕ ጨለማ ዝነበረት ካብ ጸልማት ግን እግዚአብሔር ብርሃኑ ኣብርሂ ሃገሬት ናዘሩ ሃገሬት ናዝሬት ሃገሩ ነበለ ነዛ ሃገር እዚ ኣብርሂ ነበለ ብርሃንቺ መጻ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅድስት ድንግል ማርያም በመልአክ ብስራት ስነገራ ነሆ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ይወልድ ዝብል ቃል ተሰምዐ ዜና ማለት እዩ እሳ እንታይ በለቶ ይኩነኒ በለቶ ኣብ ዘመኑ ነበረ ዘመነ ዮሐንስ መጋቢት 39 መጋቢት 39 ኣብ ሰዓት 3 መጽኡ ብስራት መልአክ ስነገራ ይኩነኒ ብሰለቶ ኻመይ መንፈስ ቅዱስ ባጻባ መጽኡ ኣብ ማህፀነ ድንግል ኣብ ማህፀና ካብ ስጋ ከነብሳን ወሲዱ ኣምላክ ወልድ ኣምላክ ተዋሂዱ እነሆ ዘበነ ልደት ኢና ብስራት ረኽበሉ እዛ ሃገር እዚኣ ተበሰረቱ ብፅንሰቱ ማለት እያ
كابت صدقامي ويتانا ملحينا يسوع كريستوس جبريل كم زبلا يكونن إلى بدا وتازي أخذنا بركنا دا قدس دنجل مريم قدوس يوسف ناتا أكابيها لمريم ويكامي قدوس يوسف ناي دنجل مريم حلاوي هذا المالتي بتهاجر نجاجر حسيا ولا مالتي لا شو هاجر نحسيا نحسين أي مرة مرة يكونس نع حلاوي أزبلي بس مسحت رقمي خمسة تايزولو أكابيها لمريم يوسف مالت ناي دنجل مريم حلاوي هذا المالتي أبزي قدس دنجل مريم كتصنس كلاجين نسلس توحز أكل قدوس يوسف نبي كيدو نعم نجيل كيدو ولا مالتي عم نجيل كيدو مستنحة كملنا سكالو يوسف أبغزو مسمسة حدا ناتو سفلتو تفلسفي نبرسب مسيو كمي مسيح السلام مسيح مسيح زي هير مسيح سلطيقه أبزك زي قدس دنجل مريم صديسا سلنبرت ملاك سرت كده أيفرتن قدوس يوسف حراجين و زيادة نفس صرت مسألة زلايتي عمرنا كمي قرر أعطاني سهلا وكان جبرسي حالي وقاي فلتاني له يوسف دنجز ولا مرتي تناقص كمي قرر تو خمسة كيلو تناقص وكين زيادة عملاق نتطور على مرتي ملاك قدوس جبريل ملاك مسيو أي تفرح حجوها ببصرات ملاك زي إلوين عو أردي ولا مرتي كين نسيسي كمي سكاب متجرشة سكاب تولد جزء أي تراجع نور هنماتي بجيب كم لك سبات في الصوم الناس لازم لنا بزح نجر أبحنا نزل يوصل يورد حسابات مرتين يسيب كخمية جري خدانه إيمان أصدره جن بمسرات ملأ كم زمان جن الزيامير سكام مجرشان تجسي يسيب في دحلا وين الدنيا مرتين يسيب في مسحلا مجرشان جزء أمبار تاي بحال مسيب مرتين أمبار كابس زل خيوتا ناب يروساليم نعم زبها الأواج سب كله قصر زبها حسابات مسيب مرتين نجوس أزيزو مالتيو تايزبل سب قصر على زبها مالتيو مجمرة قصر شفيك زي تجمر منهج كسبات مالتيو قصر خجمر كل شعوب أفتيد نبرو حجر تصويعهم يخد مالتيو كدسر كل مريم أبزيك زي شعوب وأبيت اليوم زبها الوطن مسكرات عداش كوينو أبزق بس وزحات من رقم مالتيو مالتيو أبتقناتي أبرقاس ونجيل نعرف كل تفضيل حرجين ترينايو بتقناتي دما كله أبجزءات روماويان زنبر حزبي كالصحاب كقيصر أغسطس إزاز وزع إتي نتز قليليوس أبصوريا تشيمو كلون زخانة قدامي صحفت إيو شعون نفس وكب ننبع عدم كصحفو كصحاب كده يوسف دما كابيت راوي نار عليتون نار سلزلبر نار قليلا كتما نار نازريت تريسا زلان مريم حسيتو نار يهودا بيتلهم تبهر كتما داويد كصحاب دايبين ماتي مريم يوسف أبوانا مقصد مريم حجامتي شعو أبزي مسكدت إلى توليتا وبزها إلى توليتا يأي مرة بكراي منارتي بس يقدس يوسف حجوا مسكدة أدينا قدس لنجر مريم هيجزي بلادا مسفلة وأسكبت بوستقبل تدقسو ويكاد حضرون كاين خلتن أبزا وتازيا قدس لنجر مريم تنبيت تناقر الله نجر كاتفت سبيل المالتيو وبشيس سب قاشا خنقبل كان بركات كم نركب تعمي بزي مكتنا مالتيو أدينا قدس لنجر مريم تأكل سماي مدرت فترة أملاح بيتا سيرزان ما حسنا جرا نحضر سينا أبيت لهم مسكرت أم نحضر خفت كويس قرني وطلوا لتبع عصرت ولا وصلت وصل وصل بتشاركي كانوا سوين وصل بلا سبتي أو ينسين المزجر وكاين جنك زيابير إذا وتازي أبيت لهم تبهال قدم إذا وتازي أوي مدرب هذا خوينا تنبرون لك زي تايلر مالتيو بمولو تبغى دور كوينو منن سرزي بالله نرامني حالك قدوس أبو حاميك حلف كله أنتي بيتهم تربية ملكياس عراف حمش تقدي كلت درينايو وأنتي بيتهم دريفرتا اتحاد النجس ويراس من أجي وصل نجس كابخي نجس مزيو كنكسر كيو إسرائيل مزيو كسر حلكيهم هو أبزوات هذه بزح ديك تعمر خبري زبحال تربية تناجر نرمانو إتي نجزيو نجس سرابيل زبحال مزيو أتابوات عاتيا نجس الله إسرائيل مزيوين كمدرسة أتابوات عاتيا وين صنع عملا
ዘራብየል ዝነገሰሉ ንግስነት ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ምድር መጽኻመይ ናይ እስራኤል ጽና ዝኾነስ እሱ ኻመይ ናይ ፍጻሜ ዓለም ምዃኑ ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኻ ተወሊድላ ጽና እስራኤል ጽንዕላዊ ነገደ መላእክት ተሳትሻተ ነገደ መላእክት መጽያዊ አዛ ቦታ እዚያ ቅዳሴ መላእክትን ዝማሬ መላእክት ተሰማይላ ሰብን መላእክትን እግዚአብሔር አብያ ምስጋና እግዚአብሔር ተቀበሉ ሰብን እግዚአብሔር መላእክትን ተፋለለ ነበሩ ሰላም ዘረኸብሉ ኣብ ቤተልሔም ጫካ ዝነበረ ናይ ሰላም ቦታ ኮይና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘረገጸ ምድርታይነቲ ኩሉ ሰላምን ፍቅርን ኮይኑ ማለት እዩ አዲና ቅድስት ንገራ ብድግነት ከርካኒ ኣብ ዘቦታ እዚያ ወላ ተረኸበት መኒ እቲ ነገስታት ወይ ንጉስ ተባህለዊ ሰባ አሕዛብ ክመጹ ተባህሉ እዋ አሕዛብ መጽዮም እስራኤል መጽዮም ወርጤን ዘርባቤት ተመነሩ ማለት እዩ ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካነ ሰብጠ መጽዮም ካነ ንጉስ ነገሥት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜ ካነ ሰለስተ ነገስታት መጽዮም ዕጣን ወርቀ ከርቤ ከም ዘገበርሉ ወይ ካነ ንጉስ አምሃ ከም ዘሃቡ የረዳአና ማለት እዩ በዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊድላ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ምስ ስለጸንሐ እስካብ ክልተ ዓመት ዝኣክል እዞም ሰብ ጥበዊን ካብ መንገድና መፁ ኣምሃን ወጥን ዕርቃን ምስሃብዎ ክመፁ ከለዉ መንገዲ ግን ሄሮድስ ዝበሃል ንጉስ ከዓ ነበረ ይብሎ ማለት እዩ ንጉስ ተወሊድ ምስ ተባሃለ ዘለዉ ምሃራን ወይ ከዓ ዘለዉ ኣከባቢ ሰብ ኣኪብዎም ምስኣከቦም እንታይ ይበል ንጉስ ተወሊድ ዝበሃል ኣበይ ይርከብ ኣበይ መፅሓፍ ከሎ ዝብል ጥያቐ ቅድሚ ማለት እዩ እነሆ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 نهو دنجيل كتصل سياقته إلى نجوس عالم لي بيزا كل يسبها نجوس نجس يسوع كريستوس كل يزوج ملكي السبلوين إنه تفت ميلو نجرمه كبار نجوسي أنا كسرنينو بخفاء بقالو حكي مسر بوش تقين بخفاء تنقل حاسي مالتيو سلام تايو كماي زبلت نجوس كميلي ولد أنا خلهم نجوس نجسي ماني إلو بحما بعمره سيطان وسو ثمريو ሕፃናት መከተል በሐሳብ ልቦናው ሐሲበው ይፈጸመ ይብለ ማለት እዩ በዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ወልዳተ ኸላ ሕርገተ ዓመት ዝኣክል ዝቐመጠት ንጉስ ሄሮድስ ወታደሩ ወይ ካመይ ዘለዎ ወታደር ሰባት መልአከ እግዚአብሔር እቶም ዝመፁ ሕጅዊ ኩሉ ግዜ መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ደቂ ሰባት ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት እዩ እቶም ሰብ ፀው ዝመፁ ነገሩ ዝበሎም ብኻልእ መንገዲ መልአከ እግዚአብሔር ሕጅዎም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ናይ ክልተ ዓመት ዝመፁ በርባ መዓልቲ ናብ ሃገሮም ከም ዝኣቱ ገሮም ማለት እዩ ካብውን تم حزب استمر ستبب كامي ويتانا مهنا يسوع كريستوس ملاك እግዚአብሔር በዚህ ካመይ ዮሴፍ ተንስ ወነሳ ህፃነ ወሆሩ ሰብሄረ እስራኤል ናብሄረ ግብጽ ነዲዩን ህፃኑን ሕሽካያ ከዳብ ግብጽ ስወሎ መላክ እግዚአብሔር ሐዳይልዎ ለዲያ ቅድስት ድንግል ማርያምን ወጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ጆና ቤት ማለት እዩ ናብ ምድረ ግብጽ ስደት ጀሚሩ ማለት እዩ ገና ህፃኑ ጀሚሩ ኸሎ ገና hayተወልዱ ኸሎ ናብ ስደት ከይዱ መስተወልደ ካመይ ናብ ስደት ግብጽ ከይዱ ማለት እዩ ካው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተመላኽ ስካብ ዝበለ ካመይ ኣብታ ዝበልኩ ስካብ ሰዓት ጽንሕ ስካብ ጽዋዓካ ጽናሕ ዝበሎ ቅዱስ ዮሴፍ ሐራይሉ ብስተነገሮ ልክ እዚ ክፉ ንጉስ ነበረይ መቸስ ክፉ ኩሉ ግዜ ጽባእ ከም ዘይረክብ ንጉስ ሄሮድስ ብሕማቕ እግዚአብሔር ቀሲፍዎ መይቱ ማለት እዩ መላእከ እግዚአብሔር ሰላም ኮይኑ ናብ ሃገርኩም ዒሉ ብስራብ ስነገሮ ሕጅዊ ናብ ሃገሮም ተመለሱ ይብለና ማለት እዩ ኣብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ وناب تحصل سل هاجر نام نازريت مسيح ولا مالتي نابي مسيح نام نازريت بهر هاجر ناب أوين أبا تصل سلا ناب أوين كعبيلا ناب تهوت أوين مسيح ولا مالتي أبا أوين عبي أوين سعبي وين ويتنا مدحنا يسوع كريستوس أبتخاب زلوا كله يستمرون نوري ولا مالتي أبزق قدس مسيح تاي ولا مالتي يستمرون نورو انتهي زبل يستمرون نور مالتي أم بأرتي عدد خاتاتن ويكامي صاغم تبهلت اذا هاجر زياوين ويتانا مدح ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮ በስራት ከነግሮ መጽ ማለትዩ እንታይ ዝብል ቃል ነገርዎ ማለትዩ ዝብል ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4:16 ዘሎ ተሪናዮ አቡና ዘረማ እንታይ ብለር ማለትዩ ናብታ ዘዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ መዓልቲ ሰንበትካ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወ ከንበዊን ተስአ መጽሐፍ ነብይ ኢሳይያስ ካ ሃበዎ ነቲ መጽሐፍ ካ ተገልጸሎ ከምዚ ዝስዕብ ተጻሐፈ ክፍል ረኸበ ንድኻታት ዘበስሮም ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ንምሩኻት ንምላስ ንዕውራት ወይ ንርአይ ንጉፍዓት ንውፃእ ሓራ ክበስር
حرنت حريت عمت እግዚአብሔር عمت حريت እግዚአብሔር ያ كسبخ لاخني زبل قال بزي ተናገረ ማለት እዩ ኣብዚ ሃገር ዚያ ዝነበሩ አቤት አይሁድ ሰዓተው ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማረው ለተን ህዝቢ ዘገርም ነገር ስብከተ ወንጌል አስተማረው ዝማሃረው ቃል ሰምዑ ከለው ዋ ከመይ ይስተምረሎ እዛ አላዚ ስካቢ ዘምፀዩ እንዳበሉ እዘን ህዝብ ዚያተው ይገረሙ ነው ምንና ማለት እዩ በጣም ዝገረም ነገር እግዚአብሔር ታይሳ ነው እንኳን ሰማይ ምድር ሁሉ ዓለም ዝፈጠረ አምላክ ንሱ ነቲ ቃል ይሆን ዘበለ ሁሉ ዝኸውን ይኮን እንጂ ተገረሙ አይሁድ ግን መቸስ ለከሰባት ኩሉ ጊዜ ምናስ ለከሰባት ከም ዘሎ እዚ ዳ አንፈልጠ ይኮናና ከመይ ገርም ዓረኹ እንደዚህ ዝተምር ዘሎ እዚ ዳ ባዓለ ገለ ሓወ ባዓለ ሓፍቶም ይኮን ዝባል ተናገሩ ማተዛሪዮ ማለት እዩ ታይለሞ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፈጥዲ 53 ተሪናዮ ከዚህ ብለና ማለት እዩ ኢየሱስ እንደዚህ ምስላታት ዚአተን ምስፈጸመ ካኡ አልባስ ናብ ዓዱ መጽዩ ከም አቤት ጸሎት አይሁድ አትዩ ከምዚ ኢሎም ክሳ ዘደነቁ መሃሮም እስካብ ዘደነቁ መሃሮም እዚስ እዚ ጥበብ እዚ ተአምራት ዘን ካበይ ረኸቦ ወዲ ተጸራቢ ዝገርም ይኮ ወዲ ጸራ የሴፍ ይጸርም ነበር ማለት እዩ ወዲ ጸራቢ ነው ነበር ማለት እዩ አባታና ሐቀይ ግብርና ዝነበሩ ለዊት አርዑት ወራቅሮ አዳብር ጸሪም ሐቀይ ተብሎ ነበር ቅዱስ ይሴፍ ካይሰር ነበር ወዲ ጸራቢ የኮነ ይሎ ነበር ማለት እዩ ወዲ የሴፍ ጸራቢ የኮነ ዚዳ እንዳብሎ ነችስ እግዚአብሔር ከዝገርም ነገር እዩ እሱ ሁሉ ትዕግስት ሁሉ ቀበለና ማለት እዩ ወዲ የሴፍ የኮነ እዩ በዓለ ማርያም አዲ ማርያም ታይለ ማለት እዩ መሃረብ እዚ ጥበብ እዚ ካበይ ረኸቡ መስሉ ወዲ ተጸራቢ አይኮነን እዩ አዲስ ማርያም ትበሃል አይኮነትን حوات سي أيكون يوسع سمعان يهودا أيكونون يبدأوا حادث بعد دولة تمشي بحوات كله بيسوون ذا مالتهم السوق ساعتهم زعابة يسرع يبري يسيف أبوه بمنفساو عليتي بري بس جاز ولد يسيف أيكونون مالتهم زمان أفعل بزي سنة خلوا مالتهم سود يسيف زود أيكونون تايلا حادث عن زعابيو مسو زعابيو حادث بس بقول نجار كم بيزو قصار أيكونون بس جاز يولد خيره كم بيكونون يسيف كانوا بيتنا يسكرسوس كان حسين تاخد سرقل مريم جميرو كان بسرات جميرو مساء يحدوا نبره يسيف يمسوا كم زنبره كم أبو مالتي لما تكبس مسحة وما نين حلاوي بري بسجاز ولا يكونن بمن فساوي بسجا كيف اليوم يقبل أنا مالتي ماني بس زي أبزان أدريزيا مسستم هرب كلهم تجرموا ويتنا مرحين يسكرسوس مرا من بس كبدوس إذا كله تبين زي تأزز أزماريه كم حسنات ربنا يشتد عبيه نخل نجر بتحتنا نبركم قدامي أدم عبيه ولا مالتيه كمي إجزاء سبعين قطعة مهلوكوس أبزا نازرية بحال عدي عبيه وبقى نازرية تحصري ولا مالتيه ويتنهم تولده ونازرية تحصنه وأب نازرية ويتنا يسكرس الناس تمهرهم إذا إذا هاجر زيا زنبرة سجن إذا هاجر زيا فتنا زنبرة أهير لبون صنيع نبرة الناس تمهرهم زحك على ونجيلن أستمهارو يمر أبي صلوا تماتي تاجرماتي أستمهارو ويتانا من حيث يسوع كرسس حجوين أبي ودنا يستمهرنا مالتيو سلام نتاي هذا كسبات أبعالم إذا سلم هذا زمنا يوهي ودنا صباحا لو لنا صباح زين فلت أمن تايلنا إحنا خاين هو ويتانا يسوع كرسس حجوين قاري نجرس كيف الصامي على قاري نجر يتقالوا لبسرات نجروا مش عجزي كيف الصامي على بسرات ينبر مالتيو ده كسبات أبز فتنا خرافنا خلوا سجاب خرافنا خلوا كابز فتنا وزنا ناب سلام كمز كفتنا وزنا بركات كم نركب كفتنا وزنا حوسن ردية سجاب زيارة كم نركب بزي كبس مزحابي بسرنا مالتيو زيارة مسكن يهون إبدار قيتنا يسكرسوس أما خليك أو توين كي نخلو يستمر نوري مالتيو نخلو مستيري قصة لهم نروح حجوين زيارة تردون نخلو هنا يجلسلنا تناقر زي كون أس زيارة مستيري قليسلنا قالوا سمعنا وين ومنقص ورسفن كونه إجزاء الشرنا تاي فلينا سلامتاي إذا سبازيات بإجزاء إذا هاجر تناعق نبرد رسول خلو خانات مالتيا برحنا يسكرسوس بيزا كله تبهللو وهاجر نايب السرات زينات سمع الله نازريات وين حوس الدستان كنلا
سكفتة مع النازريت السوان نازريت هاجرو إنه جل ما زخنا برهان كوسي نقص الجمزة ونقص عالم يسوع كرسي نقص السماء ومدر ناي سماين ندر نقص أملاك كل زنقل كل زب أملاك دك سبات جين نخورن نوعلم بها عين فلتن نقول تزارنا مشي تزارنا عين ونسن እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ ሁሉ ይመግብ عليه هران وهدان ጻድቃን ሀጣን ሁሉ እግዚአብሔር በአይን ይመልከት እግዚአብሔር ካኑ ሁሉ በረከቱ ዘብዝህ አምላክ ለሁሉ ዘዳል አምላክ ግን እገለ ሀጣን ማይከል ጻድቃን ኣብ ጊዜ ፍርድ ግን እግዚአብሔር ነው ሁሉ ዚ ሰሚዕናዊን አፍተጓር ንፍጽም በጽድቅ መንገድ ከንከይ ይግባና ማለት እዩ ከምታይ ካብ ኃጢያ ጸንሕና ወጽና ናብ ሰላማዊ መንፈሳዊ ህይወትና ንመለስ ይግባና ናፍታ ስፍራና ቅድስ ተባለ ናፍታ ኢየሩሳሌም በአምሳል ኢየሩሳሌም ቅድስ ቤተክርስቲያን ናባ ሰላም ከውን ይግባና ማለት እዩ ኣብ ውስጥና ዘሎ አውጽና ሁሉ እንታ ሀገር ማለት እዩ እግዚአብሔር ከበደልና ከም ኃጢያትና ዘይኮነሲ ከም ቸርነትካ ለሁሉ ትነግር አምላክ እህደክ ሰባት ብዙ ነገር ነዛረ ንውዕል እግዚአብሔር ግን ኩሉ ሰው ይሰርሕ ማለት እዩ ወይ ነገ ሳስም ከለልዕል ንውዕል ብዙ ነገር ነጥፍል እግዚአብሔር ግን ሁሉ መሐሪ ወጻድቅ ሮቃማት እግዚአብሔር ባይን ፍረድ ሁሉ ይመልከት እግዚአብሔር ሰላም ይብዝህ ከፈተናው ሰላም ይሄድ ከጸገም ረሃዋ ይብዝ ወቅጽልም ማለት ከማሲ ኮለኮ ዘውግ ይምሰና አብረከ ሰባት ጸገም ከራዋና خلكو ዘሐልፈና ይመስልኝ ግን በእምነት ጾልዕ ቦታና ግን ይሐልፈው በትርዓት ጽንዓት እግዚአብሔር ዘለመነው ለእግዚአብሔር ተማሐፀኑ አወላዲት አምላክ ተማሐፀኑ እሳ በረከት ለኸለው ወይታየ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደይ ታሰይ መንፈሴ ደስ በላ ምሕረትን ቸርነትን ካሜራ خለው እንዳበረት አዲና ቅድስት ድንግል ተማድልና ማለት ወላዲት አምላክ ሳለ የተበረታ ቆይተማት ምን የተበረከት ሰማይ ወምድር ዘይ ያገምሮ ሰማይ ዘይ خለው በሐፀና ጸራ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተባህለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳዊን ዝገርም ሰማያዊ አምላክ ከማህፀና ዝገርም ይኮ ደቅ ሰባት ከሪከልና እግዚአብሔር ግን ወይ ከይነጠፍ ለተአዳም ዘሃቦ ታይዞር ወለድከ ወደብ ሰመረበከ ወትቤዘው ከዘሎ ካብርበር ከመጽሐፈነ ካዝበለ ቃል ወአብዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት ብሩክቲ አንቲ ማአንስ ይላ ማለት ከሁሉ ንጽሕት ሆና ተረሃ በድንግልና በንጽህና مرجمة سدا مرجمة زيبلا مرجمة كل نجار نسهيت صريت صدلت بريت ودست بقى معني بلا مالتي كل كجبير كبهالي نسنا فرخبت كل أنست منيا أدينا قدس الجن ماريا متيا وتودي وستلبا إذا كله قدرنا يسكت أمرات لب كله عمل بات جورنا مالتي أديتها تكون حسنات تبعت بطل حكي زخون حساب كده اللي يكون صايبه أنت تعمل يقري ويتاس دليل تنجر يلوث قبل كل يرات بطل هذا سبب بطيخهم عدينا هامي مرحنا يسوع كرسوس بمحي صنع سرا شعتون حمشتو حزورة هامي سكبر نجر كله تأمرات تدنا نرى مالتي تقدر نرى وتودي وستلبا كبسلين كل مرة تدنا نرى مالتي كم يسمعوي ملاك هامي يقرون مرة مالتي ريوان ولا تأكل وتو ملاك زتقول لك كبسلين كوديا كبسلين نروتن وحلت خفت نور الرجالات نقولهم تكري ماتي مرتين بسماين ملائكتي مسال الجرم بردو هو نعم مدري سماوي كنا مدري بيتالي همالتيا كاوي سماوي هامي سماوي نقص أملاك بزفان كدس الرجل زفان منبر كنا كدس الرجل ماري عملتيا أما حيثنا صار عملتيا فرخبت حجوين نسهنا قدسنا دلايم قدسنا بقدسنا نقلاسنا بيت እግዚአብሔር تعدل السبيل እግዚአብሔር هنا يهبنا هو እግዚአብሔር ባር በዚህ ጊዜ ከነገረም ሁሉ እዛም ሰባዚያቶም አይር ግን ልቦም ጸንዐ ማለት ነው በሆነ ተሪ ልብ ከቢል ሮሮ ልቦና እግዚአብሔር ሁላና ያህበና ልብ ዘሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ይረሃል ማለት ነው እግዚአብሔር ይሞኒ ሮሮ ልቦና ሬሪተህና ቆይዘና ሬሪተህና ቅድስት ድንግል ማርያም ሬሪተህና አቆረተሰ ናይልቅ ሰባት ፍቅር ዘለዋ አማላጅነቷ ጸሎታ ልመናዋን ሁሉ ጊዜ ዘይተሐፈር አይደላትና ማለት ነው سماوي أملاك زفان منبر هو منبر تابوت بين أبو حجات يكون كتسر كل مريم الساقو واتسعته وحكوا يكون عندي هو جين كعلى كله السال يصل معنا برهان قرأت مالته إما برهان هو ما أكو
يبلا مالتي نازراوي يسوع كريستوس سميته هالهامي نازريتن إنه بسرعة بملأكن ويثاني يسوع كريستوس كيلو عيلاوي إذا حاجر ذا قدس عم براهان نازريت حاجرو يبلا مالتي طعم زجربي بتعمي قدسنا بوتاتنا بتفعلي نقرين زو مسكنا مالتي نازريت يبلا مالتي زجيلا ملأك لمريم تفسيه بيلا دنجز وبرها يهدق لزفكره دنجلنا يوسف سجله نازريت قلنا تدس معصد كان كله تنست على نبرتك وتفلفت مسقا بسقا ها علامات كلها ما يتهنا مالتي بزيحان كبيرا سقا انت راي لنا مالتي هو እግዚአብሔር حجوين سقا بركاتون تمسكن يكون ولایت አምላክ ተፈሪና سقا حجوين تحتلنا እንዴ ابزيحتنا صدمات نبر برهان حبتنا እንዴ ካፈተና ወዚያ ቤታ ይምጣትና እንዴ በእውነት እግዚአብሔር حجوين ብዛዘልና ዘመን ወይን ንስሐ መት እግዚአብሔር ተቃናንተ ዘፈረች ተፈሪና እንዳር ናዝሬት በዚህ እግዚአብሔር የተመስገነ ለሆን ሁሉ እحنا ወንደቅ ሰባት ናዝሬት ተባለ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ወንዕደቀይ ንዕቅረቡ ናቤተ እግዚአብሔር ቅረቡ ንስሐተው መንግስተ ሰማያት ወረሱ እንዳውልበታና ቃል ሆነ ነገር ሆኖ እحنا ሀድለዋተን ከወሪ ይባናት ሆነ ድሮላና ወይ ታንቀልቀሉ ድለዋተን ክብጽንሑ ኣብ ጊዜ ጥያት በዛ አንተ ነፍስ ምትገበር እንታይ ትገብር ካንተ ነፍስ ጽባህን ቆጥ ያው ነፍስ ለማለት ያ አቅድመ እግዚአብሔር እንታይ ይርክባል ከላ እታስገበረት ነፍስ አቅድመ እግዚአብሔር ልገበርና ኣብዚ አይና ዝመጽወትናያ ዘሃብናያ ንስሐዛተናያ ናብ እግዚአብሔር ተቀርበላ ሁላ ነገር አቅድመ እግዚአብሔር ታነፍሳ መስቀረበት ወጽደት ብሪት ነፍስ ናብ እግዚአብሔር ደስ ይለው በሐጎስ ከብቲ እንታይ ዘመለቱ ወገብርሄር ዘበውድ ማነ ወከ بنشتي نقدر تعمل كم بوزع شمكات وردي هالكامي نفسنا خامي بتهز قبرتها الكلمة زيادة تحلامي بحقوس بدستخامي من قصنا زيادة وسنا ولا أنا زيادة مسكنات ودسنا يكون إذا بقى على زين بقى نازريت واحد يسوى عملاتيو نازريت راح زي كونوي زي بيتنا يسكرس دستم هارون بقى على ملاتيو قوية تغلو ليك أوتو نستير ذكرنا زناقرهم نبرة أبزي على زيا نازريت تبهر كابشو عته ويكابشو تسرسكا خميس على زين سكابزع على تزيا نازريت هاجرو دولة مولو نقصكي صيون لتولد داولو أبوتاتنا زمرونرو سكاتولد نزل على معلم صيون ثالث تسقى قدسية كريستيان على صيون قدس رجال مريم لمتين ما تولد نخلو تولد نزل على كله تولد يستمسوي كله تولد زي مسكون خوي كامل كله زي مسكون كتولد سكفت صامي علم سنة مدرس كحل كله እግዚአብሔር كل ጊዜ መስኩት ነው እግዚአብሔር አምላክ በልሳን ደቀሳተ ሆማታ ካሜ እግዚአብሔር ካይ መስገን ማለት ነው እግዚአብሔር በhay መስገኑ ከማናዊ መስጋን ዘለ ይኮነን እንተመስገን አለ ባንላይ እንተ ሐምናዊ ባንላይ ከፍ ዝበለ ነው ማለት ነው ጸጋ እግዚአብሔር ሐጀዊ ነሁላሃና ይብዛሃና ማለት ነው እንዳር አብዝ ዕለት እዚ ክብሪ خلنا ጥራህ ሳይዝ ይኮነስ አብዝ ዕለት ይዊል عبي بعاليو بعد تنكت كنقرأ الزبعات نقرأ معالت مالتيو بعد تنكت كلنا نما نحناينا جهاد زبل الله مالتيو جهاد شهراي جرسنا لهان إذا ألزيا جهاد تبهر وين بتشمر مالتها كان هاي توسخته جهاد لا تسلمت جهاد كبير جهاد صحاب زوجات وينادو جهاد ويكا جهاد زبل ግልጽ ኮይኑ ተራእዩ ለማለትም ወይታና መሐስ ክርስቶስ አብይረተም ሁሉ እዛት ወግዚያት ጽናና ጽባህነ ጎኻመ ዓርብ ኖሮ ወይካመ ከንቲ 40 ጾም ለተሰንበት አቀዲስና ንጎ ታይናን ግብራውቲ አቀዲስና ኸይና ወስና በላሐቀይ ካውጥላት ግን አይመልሐቀይ እዚያ ኸማ ኸምጽወን ጾማ ገሃድ ተባሃ ማለት ነው ዝመጸሎ ብረተበት አውዳመት ይገበረና ወስባህ ለዚያረት ነሐና